So hello guys. So manguha day may kinason ron guys. Matumig punong ron guys. Guys. So guys, mamunong day meron guys. So may sudan guys. Munong may dalan. Guys, piting inita taon guys. Ha? Ang motor? Ya masulod ba motor dito ilang ambok dili man. Dato ba ilang pastor? Nya kinsa may magdag motor ikaw? Hello guys, padulong na dai mi guys, nagakaw na mi guys. Padulong na mi sa bonong guys. Guys, oh. Dito kay mga view guys. So hello guys. So, guys, nanguha na day may kwan guys. Oh. Tawag ani eh. Kinason guys. Dali day man nga guys. Oh. Hawa mo mga tiil guys. Tingnan po ka guys. So guys. Iruan na guys. Sigaw ang iro guys. Buang-buang ni irua lagi. Buang-buang ni iruan ni chunon mo ko ba? Sus pasilan kang irua ka. Paghilom dira. Kananing kamot mi diri amua. Ikaw gyud. So guys, ipanulod na nato ning kuha ni mama guys, oh. Guys. Kaning bag-uhay pa kay ta first time para ako ni dire kalkal guys. Oh, hello guys. Kilaw din may ani guys, oh. Pag-vlog sa dia. Kilaw nin tuway guys. Kilaw. Kilaw daw guys. Mo ni alimango guys, oh. Alimango mo siguro ni. Na guys, oh. Tara guys. Siluma ka guys. Manguli na mi guys. Kay humana mi panguha guys. Uli ng person guys. Kay taob na. Pangkapoy, oh. Guys.